अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। नमाज जनाजा एक ऐसी इबादत है जो मरने वाले के लिए दुआए मगफिरत के तौर पर पढ़ी जाती है, लेकिन क्या हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई? और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज जनाजा यानी दुआए मगफिरत की ज़रूरत थी? अगर आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई तो इनका इमाम कौन था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया, कफन किसने पहनाया और कब्र अनवर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने उतारा था? आज की इस वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के आखिरी चंद लम्हात का जिक्र करेंगे। वफ़ात से 3 रोज़ कबल आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अपनी तमाम बीवियों को जमा किया और फरमाने लगे कि अगर तुम सब मुझे इजाज़त दो तो क्या मैं अपने आखिरी चंद दिन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में गुजार सकता हूँ? सब ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है, आप जहाँ पर चाहें रह सकते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुजरा मुबारक की तरफ पहुँचाया गया और यूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुजरा मुबारक में मौजूद थे। चंद दिन बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगी, अभी मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी मलाकुल मौत आए हैं। आज से पहले उन्होंने किसी के दरवाज़े पर आकर यूँ दस्तक देकर इजाज़त नहीं मांगी। मलाकुल मौत अंदर आए और फरमाने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी मर्ज़ी जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में रहना पसंद करेंगे या फिर अल्लाह ताला से मुलाकात का इरादा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है, मुझे आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है। इसके बाद मलाकुल मौत फरमाने लगे कि ए नेक रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रूह, अपने रब के हुक्म से बाहर आ जा, आज तेरा रब तुझसे मिलने के लिए बेचैन है। और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को अपने साथ लेकर चले गए। विसाल की खबर मदीने की गलियों में आग की तरह फैल गई। हज़रत उमर ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और कहने लगे कि ख़बरदार, जो किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, मेरे आका तो अपने रब से मुलाकात करने के लिए गए हैं और वो अभी लौट आएंगे, वो ज़रूर लौट कर आएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मिंबर पर खड़े हुए और कुरान मजीद की ये आयत तिलावत करने लगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अगर इनको मौत आ जाए या शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम को छोड़ दोगे? याद रखो कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है तो वो जान ले कि अब वो नहीं रहे, और जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा बाकी रहने वाली है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन का मौका आया तो हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाज़े पर मौजूद थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद और हज़रत फ़ज़ल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक कपड़ा लगाकर पर्दा बनाया हुआ था। इसके बाद ओस इब्ने खोला, जो कि एक अंसारी सहाबी थे, इनको अंदर बुलाया, जो घड़े भर भर कर पानी लाते और अंदर देते रहते थे। इसके बाद हज़रत अली ने अपने हाथ पर एक कपड़ा लपेटा और अपने हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ के अंदर जिस्म अक़दस को साफ़ करते रहे। हज़रत फ़ज़ल इब्ने अब्बास और हज़रत कसम इब्ने अब्बास, जो कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 2 बेटे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर पानी उंडेलते रहते और यही दोनों आपकी करवटें भी बदलते रहे ताकि पानी पूरे जिस्म पर अच्छी तरह से पड़ सके, और यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल मुकम्मल हो गया। इसके बाद 3 सफ़ेद कपड़े लाए गए
اور آپ کو 3 کپڑوں سے کفن پہنایا گیا، جیسا کہ آج کل ہمارے دور میں کسی مرنے والے کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے وفات سے قبل ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو کون غسل دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ میں نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو قبر میں کون اتارے؟ فرمایا، میرے اہل بیت۔ میں نے پھر عرض کیا کہ جنازہ کون پڑھے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو خالی جگہ چھوڑ دینا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ یہ بات اس کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے، بلکہ صرف درود و سلام پڑھا جائے۔ اور کیا کسی نبی کے لیے کوئی مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا کہ اس کے بعد جبرائیل امین آئیں گے اور وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر میرے اہل بیت آ جائیں، سارے مرد آ جائیں، وہ دعا کریں، پھر ان کی عورتیں آ جائیں، پھر بچے آ جائیں اور پھر غلام آ جائیں۔ اس کے بعد پھر مہاجرین میں سے پہلے مرد آ جائیں اور پھر ان کی عورتیں اور بچے اور پھر غلام۔ اسی طرح سے پھر انصار آ جائیں اور مردوں کے بعد ان کی عورتیں اور بچے آ جائیں اور پھر آخر میں غلام۔ اور اسی طرح سے سب نے باری باری جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے درود و سلام پڑھا، اور اکیلے اکیلے کسی نے کسی کی امامت نہیں کروائی۔ لوگ ایسے ہی آتے گئے اور پیر اور منگل کا دن اسی درود و سلام پڑھنے میں گزر گیا، اور جگہ کی قلت ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں کے درود و سلام مکمل ہونے میں تقریباً 32 گھنٹے کا مسلسل وقت لگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کا فیصلہ کرنا تھا، تو اس میں بھی اختلافات پیش آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق منبر پر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جہاں پر میری وفات ہوگی مجھے وہیں پر دفن کیا جائے، اور انبیاء اکرام کی قبریں بھی وہیں پر بنتی ہیں جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے دستور کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھدوا دی۔ جب تمام لوگ فارغ ہو گئے تو حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت اسامہ اور ایک غلام نے جسم مبارک کو قبر انور کے اندر اتار دیا، قبر کو بند کر کے اس پر مٹی کو زمین کے برابر کر دیا، اور صحابہ اکرام روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا کام مکمل کر کے چلے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔